Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment. Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Jacques Moutombo. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. Plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur a pambola moko na biso. Amen. Tozui ba Bible na biso pour la lecture. Nabeba wa Biblia yetu njia usome. Tozui 2 Rois chapitre 4. Nabeba Wafalme wa pili sura 4. Tozui à partir à verset 8 qui nous a verset nango 11. Kuanzia kwa mstari ya 8 ufika mstari ya 10. Un jour Élisée passait par Sinem. Siku moja Elia alipitia kule. Il y avait là une femme de distinction Pale palikuwa mwanawake wenye kuachanasha qui les pressa d'accepter à manger. Akamkaribisha njoo akule. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Na wakati yote anaanza kupita pale, anaanza kwenda kwake njoo akula. Elle dit à son mari, Na akamwambia mume wake, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. sasa tazama huyu mtu anapita kila siku kwetu, anakuwa mtu mtakatifu wa Mungu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Tumuchengee kanyumba kadogo ka juu na vibumbasi. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège. Na tuweke juu yake kitanda na mesa na ile fadha kukalia. Et un chandelier. Na kinara. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Wakati yote atakuwa kwetu ajikokotee kule. Élisée étant revenu à Sinem, Elisha kisha aluria kule Shinem. se retira dans la chambre haute Akajikokota kule kuchumba ya juu. et y coucha. Na akalala. Tobondeli. Seigneur Dieu de grâce, je te remercie pour sa libiso sous grâce encore ce soir. Merci dengo sanksibiso nengo so masa sanksabane na sena mapapuna ye. Merci nengo membiso likola mesa o chebilo komi baleli papembe pe vigno. Li papembe suni nzoto na vigno makila. Toli asuni to mela makila to zo bomoi, to teleme lingo ya nyoso satana. Pambola makomi to tikotanga to boneli bona kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. To pese église mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. Que le Seigneur a pambola moko na biso. Amen. On va acclamer très fort le Seigneur. Parce qu'il est azali pour mériter gloire wana. Parce qu'il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu puissant. En dehors naye mususu lokola ye azalité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous croyons que nous sommes le peuple le plus béni. Tunaaminia kusema tunakuwa taifa yenye kubarikiwa. Na mabeleo mubimbeza na peuple moko te alekibiso. Hakuna pablongo mzima taifa mwana tushindia sisi. Tozali peuple azali élevé koleka ba peuple nyoso. Tunakuya hiyo taifa yenye unyanyula ushindia mataifa mengine. Voilà pourquoi tozali ko remercier pour asali biso susungolo encore ce soir. Ndio kwa maana tunampikia asante ya tujalia neema tena jioni ya leo. Mais ambo nalingaki ko continuer ko pesa moi malendi ici. Kwanza ninapenda kuleta l'exhortation. ile sukutisho. Parce que sukutisho
Hein? Donc, l'exhortation du Chikutisho. Ah, en tout cas. Kokima losambo, c'est un péché. Kukimbia malombi na kuwa ni zambi. Kokima culte. Kukimbia ibada. Kokima losambo. Kukimbia malombi. C'est un péché. Na kwa zambi. Amen. Amen. Tokolo bango boete topia ba verset. Ate sima hivi bure tuleta maandiko. Kokima culte za péché. Kukimbia ibada na kuwa ni zambi. Tosi Lévitique 17. Tunabewa Lawi 17. Verset lobi boy. Shairi nasema hivi. Verset 1, verset 2 kokitamuke. Tunaanza mstari ya kwanza kushuka chini. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Wa milele akasema na Musa kwa kusema sema na Aruni na wana wake. Et à tous les enfants d'Israël. Na watoto wote wa Israeli. Et il leur dira. Na utawaambia. Voici ce que l'Éternel a ordonné. C'est une ordonnance. Ile wa milele anaruhusu. C'est une ordonnance balongola yango te. Ile inakuwa agizo abaitoshaji. Les ageloko ezali irrévocable. Inakuwa ni kintu kile ababidi kutosha. Soki président de la République a sali ordonnance. Kama rais analeta ile. Kwa il faut akwa isango yemoko. Juu yanguke ni inabidi yepe. Personne hana pouvoir ya longola. Hakuna mtu anaweza kuyatosha. Hata mtu anaanza muyiba azosala ndeni soki nanu ya longoli ete akolongwa te. Hata kama mtu bali kumwiza na fanya lakini kama rais atosha haitatoka kama. Si un homme de la maison d'Israël Kama mtu wa chumba ya Israeli égorge dans les camps ou hors du camp un bœuf, anachinja ndani ya kambi wala nje ya kambi un agneau ou une chèvre, wala kondoo wala mbuzi et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation na asimulete kule kuingia kuema ya Bwana pour en faire une offrande à l'Éternel njoo kufanya kama sadaka kwa Bwana devant le tabernacle de l'Éternel. mbele ya ema ya milele. Le sang sera imputé à cet homme. Na ile damu itakuwa juu ya ule mtu. Il a répandu le sang, cet homme là sera retranché du milieu de son peuple. Ule mtu alizambaza damu na atatoshwa kati ya taifa yake. Awa nzamba pesi ordonnance na Israël. Hapa Mungu analeta ile agizo kwa Israeli. Nanzela Moïse et Aaron et ses fils. Munje ya Musa ndio ambeo Aruni soki mutu moko na ndako ya Israël. Kama mutu moya muchumba ya Israeli. Alingi a égorger la dimasa de ça la sacrifice nyama. Anapenda kufanya ile matowashi. Asali yango na camp. Anafanya wala to libanda ya camp wala nje ya kambi. Amemiango na tente d'assignation te. Ashilete kule kuema ya Bwana. Devant les sacrificateurs. Mbele ya mkuani. Cet homme là, ule mutu il sera retranché de la maison d'Israël. Atatoshewa katika nyumba ya Israeli. Et masumu ekokwea likolo na ye. Na zambi itanguka juu yake. Ça veut dire kosa la sacrifice ya nyama c'est une adoration. Ni kusema kufanya ile kuchinja nyama na kwani offrir l'animal ezali l'adoration frère. Kutoa nyama inakuya ni mahabudu. Souvenez-vous d'Abraham. Mukumbuke na Ibrahimu. Azoke ne ko offrir Isaac. Eko nenda kutoa Isaac. Alobi yetozoke ne ko adorer. Anasema tunaenda kuabudu. Ça dit soki mutu atikali na kana na ndaku na ye. Ni kusema kama mtu anabakia nyumbani. Ake na tente d'assignation te sika bande kolonso bazokende. Ashende kule kuema ya Bwana kule basi. Asali sacrifice na ndaku na yalobi po savanga imoko nazokota mabondeli nanga nazopriao. Anasema mimi nafanya sadaka kwangu, mimi naombea hapa bila mshinda ukanisa. Ou bien akengomba. Lakini anenda kumliva. Atiki baninga na tente d'assignation là où il y a les sacrificateurs. Anaacha banduku kukanisa wala kule unakuwa mkoani takatifu. Azozo a péché. Anapata zambi. Est-ce qu'on a malade? Amen. Tu aussi deuxième témoin parce que les témoignages de témoignages de trois est vrai. Tunaelewa mshuhuda wa pili parce que mshuhuda wa Nombre 9. wale watatu na kwa kweli. Verset 13. Hesabu sura 9. Ah wezalaki célébration ya Pâques. Kule ilikuwa ni kusherekea Pasaka. Parce que bato bazo la Pâques lelo physiquement ba OK bango nyonso lifelo sans barrière sans hésitation. Bale batu wote na sherekea Pasaka leo batenda mungenda bila kujama jama. Kandenge to uti ko ya na moni bato catholique ndenge bazo ya mutu na bango moko amemi ekulusu yango na balati ba scooter ba nini ce qu'on a vérifié na Bible même Jésus a marché qui hier jour yango ya ekulusu genre ya forme ya bato boy ezala kite wakati minaanza kuya bilikutana bantu akatolo wana muntu wa sababu msalaba bado natembea ba scooter bantu wakati naangalia Biblia ile mfano yao ya kufanya vile bintu mishione ba scooter na ba drapeau ça c'est diabolique pesa pire ba diabolique kwa en tout cas verset 2 celui qui est pur
ule anakuya takatifu et qui n'est pas en voyage na ula shina msafari s'abstienne de célébrer la Pâque. anakatala kusherekea Pasaka. Celui-là sera retranché de son peuple Ule muntu atakokotewa parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel juu asipeleke sadaka wa au milele temps fixé. kwa wakati ya Cet homme-là portera la peine de son péché. ule muntu atabeba ile mapigo ya Ça dhambi. veut dire muto akorate Pâque. Kusema ule muntu atakosa Pasaka ezali koloba muto aza impire. ni kusema ni muntu anakuwa mchafu. C'est-à-dire muto aza impire akoparticiper na Pâque te. Ule muntu aiko mchafu. Exemple muto aza impire to excommunier na église. Ni kusema ule muntu akuwa mchafu tunamutupa nje. Akoparticiper na Pâque te. Hasta sherekea Pasaka. Sasa wala na passer na zango. Muna elewa ile wazo na. Ça veut dire muto ana oye to excommunier libanda akoparticiper na Pâque te. Ni kusema ule muntu atupa nje ya kanisa wafukusha. Muto ya za na voyage. Ule muntu anakuwa tangu biso tozo sangana akoya te parce que za na voyage. Wakati tunakusana mais ce que critique lobi muto aza pur. Biblia sema ule muntu eko takatifu. A voyager te. Ashina musafari. Ça veut dire Nikusema so to ko célébrer Pâques parce que présenter la Pâques na temps fixé ça tant to yebo to ko présenter la Pâques na temps fixé. Ni kusema kupeleka Pasaka wakati yenye kuekewa ni hivi tunakuya hapa. Nous sommes venus manger les pains et boire le sang. C'est ça la Pâques. Tunakuya kula mkate na kunywa mvinyo ndio kuya Pasaka. Est-ce que malam? Amen. Nous sommes venus célébrer le nom du Seigneur. Tunakuya kusherekea njina ya Bwana. Mutu afandire na ndaku. Muntu anabakia nyumbani kwake. Aza impurité. Ashina mchafu. A voyager te. Asafiri. Banga na okenanga prière te. Asa misi na malombi. Na okenanga alobi. Tenda kesho. Ndenga raté lelo. Vila na kosa leo. C'est un pécheur. Mtenda zambi. C'est un pécheur. Mtenda zambi. C'est-à-dire à voyager n'était. Asafiri. Azana pas impurité. Ashina mchafu te. Mais aboyi ko ya losambo. Anakataa kwa kanisa. Akeba occupation na ye. Anaenda makazi. Akoko zape tango ya pe prière. Anakataa kwa. De lokola boko ya prière. Vile unakataa kwa malombi. Pour célébrer la Pâque au temps fixé. Unakataa kusherekea Pasaka wakati ya Il pêche. C'est-à-dire mutu soka kimi kilt ndenge to sambela boy. Ni Asumuki. kusema kama mtu anakimbia ibada hivi tunaomba hapa anatenda zambi. Ah ouais. Amen. Silence absolu hein. Silence très absolu. Oui oui. Kuya ni juu. Omone toki oyo prière te bonza ba comprendre na ye. Hivi sio malombi. A comprendre lo te. Hata elewa kitu. Biso ne to comprendre. Je taelewa. Bo docteur moni na lemba mingi. Na na comprendre. Mais nzamba o comprendre te. Mungu kuelewa. Ça veut dire pour un Israélien. Ni kusema kwa mtu wa Israeli. Il ne peut pas manquer le rendez-vous solennel. Asiwezi kukosa ile aliko ya Mungu. Il ne peut pas entrer na retraite baninga na ba prière na retraite ono na zana mikolo na ba prière kolo azolo belanga na ba prière tie c'est péché. Asiwezi wakati wenzake majikusanya hapa yeye nyama maloma alifungia sema nuna omba mashiku huko mtenda zambi. Musumuki. Mtenda zambi wa kweli. Ça veut dire un enfant de Dieu il doit venir chaque jour pour écouter la parole. Ni kusema mtoto wa Mungu inabidi aanze kwa wakati wote kusikia. Ce qui tolobi que kilte ko banda kozala chaque jour, ça dit chaque jour faza kana lo sa. Tunasema ibada za kwa kila siku inabidi kila siku kwa kanisa. Et loko ko empêcher soka voyager toi c'est impire. Wakintu kitakuzuiza na wakati unasafiri. Ça dit soka c'est impurité à voyager peut-être il doit être là au kilte. Kama una mchafu kama usafiri inabidi ukue kuibada. Onga ipela tikala ko sambela na ndako. Sasa mimi wacha kuomba Qui t'a prêché là-bas? nani alikuhubiri? Tu as donné les offrandes de où? Ulipeleka sadaka wapi? À qui? Kwa nani? Qui te sala qui ça qui était? Ile ibada ulifanya na ibada. Amen église. Amen. Voilà pourquoi toi tu ne peux pas manquer le culte. Tu dois être là chaque jour à l'église pour écouter la parole. C'est le signe de l'obéissance. C'est le signe de comprendre que ta vie dépend de Dieu. Sans Dieu tu ne peux pas vivre. Comme Jésus a l'obaki, sans moi vous ne pouvez rien faire. Dépend de Dieu. Voilà pourquoi si tu es réellement son peuple, tu ne peux pas venir adorer ton Dieu. Parce qu'il a besoin de ton adoration. Parce que Dieu mange ton adoration. Parce que l'adoration, c'est une offrande que tu es en train d'offrir à ton Dieu. Il y a aussi
silisa enzala. njoo inamusha njala. Parce que Jésus, il cherchait l'adoration en Israël. Tu Yesu Kristo anaanza utafuta Voilà pourquoi tango aya amoni na figen zete embume ezalite, il les a frappés parce que amoni ke ba adorer était. njoo kwa maana wakati anakuwa kumutini na ngara kuna tunda anaila. Voilà pourquoi toi un enfant de Dieu, njoo kule kwa maana wewe ta pensée, wazo tes raisonnements, il fait à chaque jour na makanisi par rapport à la parole de Dieu. inabidi kuna ile wazo wakati yote kulinganisha na neno ya Soko la muki na tongo, tu ok na activité non soki le culte n'a pas quoi culte ali, tu dois tout faire ta pensée zali wana ya ko célébrer ton Dieu. inabidi wakati wanaamka asubuhi unaenda makazi yako inabidi kwenda katika wazo yao kusema unakuya ibada njoo kwa kuabudu Mungu wako. Tozali ko continuer notre marche au tobandaki sur la résurrection du fils de la femme de Sinamite. Tunaendelesha mafundisho tulianza ya kusema ufufuko wa ule mwanamke wa Kusunami. Parce que Juu totalisa ki na Biblia ete tulionyesha ndani ya Biblia kusema les hommes sont des signes. bantu banaonesha maalama. Parce que tango tozomona les prophètes Élisée, Njoo kwa maana wakati tukunaona nabii Elisha, tozomona son serviteur Géasi, tunaona mtumishi wake Gehazi, tozomona la femme Sinamite, tunaona ule mwanamke wa tozomona mobali na ye, tunaona mume wake na mwana akobotama, na ule mwana atazaliwa champ, mashamba, la chambre haute, chumba ya juu. ba événement nyonso eza wana parce que tant tozolo ba champ tozomona ba moissonneur, hein? Tant tozolo ba champ nous voyons les moissonneurs. Toyebi ndeni tokoshite place wana. Wakati tunasema shamba tuna wavunaji, biloko nyonso ndezopesa biso accès ya komarché tozobengango, ce sont des signes. Hivi vitu vyote ndio tukaburia ile kingilio ya kusema inakuwa ni maalama ndio tutembee mzee. C'est-à-dire nzamba koki kozwa batu na kati ya batu atie lite anaye na kati. Mungu anaweza kubeba bantu ndani ya wale bantu anaweka mahubiri yake. Il faut yebango ke Elizo tozolobelawa eze Elizo o wana sa kufa na ekala. Mais Elizo tozolobelawa azo vivre na écriture tilelo. Inabidi uyo kusema huyu Elisha tunasemezea hapa ana ule Elisha shakufaka ule tunasemezea. Ba wana basi bakufa na bango. Maandiko bale basi. Mais nzamba zwaki baba acte na bango pa pesa ngo lite ya pona biso. Mungu alibeba ile matendo yabo ndio atupatie sema mahubiri ndio atuhubiri. Par rapport ya Deutéronome chapitre 33, kulinganisha na kumbukumbu la Torati sura 33, sabe Moïse tango azali ko prophétiser pona Isankar, wakati Musa anaanza utabiri njoo Isakar azolo baboy. Eko nasema hivi. Moïse azolo baboy. Musa unasema hivi. Zabilon na Isankar. Tunabariki Zabilon. Tozui à partir du verset 18. Tunabeba kwanza kumustari. Kino verset 19. Sur Zabilon il dit, juu ya Zabilon anasema, réjouis-toi Zabilon dans tes courses. Ifurakia Zabilon makazi yako. Et toi Isankar dans tes tentes. Nawe Isakar mahema yako. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Bata alika mataifa njoo mlima. Là ils offriront des sacrifices de justice. Pale batatoa masadaka ya haki. Car ils suceront l'abondance de la mer. Kule batanyonya ile utele ya et les trésors cachés dans les sables. Na ile maazina. Ça veut dire Zabilon et Isakar barobenda peuple sur la montagne. Kusema Zabilon na Isakar bataita. Kuna bako offrir les offrandes, les sacrifices de la justice. Kule batatoa masadaka ya haki. Bako faire si c'est le peuple l'abondance o ezali na kati ya mai. Kule batanyonyesha taifa ile utele la kwa ndani ya. C'est que dans la mer il y a l'abondance. Kusema ndani ya bahari unakuya utele. Et puis les trésors cachés dans les sables. Na ile maazina ya kuchama katika mchanga. Donc nde musala oyo Zabilon na Isankar bakosala pona peuple. Jo kazi Zabilon na Isakar. Ça veut dire dans la mer il y a de l'abondance. Ndani ya bahari unakuya utele. Dans les sables il y a les trésors. Ndani ya mchanga unakuya maazina. Na ngina nukokota nango na prophétie tout révélation mais nazo aspect moko abuke seulement na kati. Sipende kuingia mu hali ya ufunuo wala ya nabii. Soki tolobi to kende nango les sables ezali Moïse. Kama tunapenda twende nao ile mchanga na twende Musa. Parce que Moïse azali vase de terre. Musa anakuwa ni kyombo ya bulongo. Oh na kati nango trésor ezali. Mule unakuya mapazina. Oh soki pe tolobi to zonga la mer c'est aussi Moïse. Kata na kuzota bahari na kwa Musa. Est-ce que on a malamu?
Parce que dans Moïse, il y a l'abondance. ndani ya Musa wanakuya utele. Parce que la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Njoo Biblia nasema kwa Yesu Kristo ni ndani. Ça veut dire dans les cœurs, il y a de l'abondance. Ni kusema ndani ya moyo. Oh, pour que Bino Boyoka cette abondance, il faut que la bouche ait l'oba. C'est-à-dire, si la bouche ne parle pas l'abondance du cœur, vous n'aurez pas ça. Juu taifa ijua kusema ndani ya moyo mnakuya utele, inabidi kinywa iseme. Kama kinywa kisema utajua sasa mnakuya utele. En réalité, le cœur qui avait de l'abondance, c'est le frère Moïse. Kwa ukweli ile roho ilikuwa. Voilà pourquoi le bail de Nazareth n'a ilobeli malamu te. Njoo alisema shina usemi mzuri. Il fallait bazwa Aaron qui doit interpréter l'abondance du cœur. Inabidi babebe Aruni, inabidi atafsiri ile utele ya Musa. Ça veut dire Aaron azalaki munoko ya Moïse. Ni kusema Aruni alikuwa ni kinywa ya Musa. Oh, ça veut dire tokokota na baangle wana te. Japo hata nyamu ile matendo. Peut-être tokotambo lango dakati ya marche. Sasa zingine tutatembea katika mwendo wetu. Parce que la mère aussi parle de Jésus, hein. Ah, parce que l'écriture zoloba ete nzamba bwaka masumu na kati ya mer et kitakati na profondeur. Donc masumu yoso mona masumu babwaki ngone ebale. En tout cas, ça c'est grave ça. Ndio Biblia nasema wanabebaka zambi Mungu anaitupaka chini ya bahari kule. Nzamba zui masumu abwaki tukatambola ta mukiri mboko mona bisika mote nzamba zui masumu abwaki ngona mer. Mais écriture lobike nzamba bwaka masumu na mer. Tembea ulimwengu mzima au tunafazi Mungu anabaka nzamba. Soka bwaki ngona mer, ça veut dire ngolo bake abosa ni masumu wana pona libela. Ni kusema kama atupa ndani ya bahari, ni kusema na saulike ile zambi kwa milele. Oh, soko songi na Ecclésiaste chapitre 1. Japo kwa ruya mu kitabu ba fleuve nyonso eyaka kokota na mer etondaka te. Mamito yote na kuya bahari na bahari ya lake. Ça veut dire fleuve amelaka ba mer nyonso. Ni kusema mer amelaka ba fleuve nyonso. Ile bahari na mezaka mamito yote. Ba fleuve c'est aussi des prophètes. Mamito na wale manabii. Bango nyonso bakotaka na kati ya mer moko. Wote banangiaka. Oh, il fallait que mer ba beta e fimbu frère. Japo libidi ba pique fimbu le bahari. C'était la mer rouge frère. Il fallait Moïse beta e verge. Libidi Musa pique. Pour la confirmer que Mutoboma c'est Zalakande Moïse. Ah, c'est que la kati ya mer wana il y a de l'abondance. Kusema ndani ya bahari unakuya utele. Ah, c'est la madame. Unapata mzuri. Asa ndio baike mweto kota kuna ezate po makambo ebela olo bezali. Nalo tunye kule kwa mwa minya kusema tengia kule. Est-ce que madame? Oh, en réalité ce qui tozui na c'est seulement les sables. Nabeba tupa kama mchanga. Oh, les sables ezalaka au bord de la mer. Japo ile mchanga ya kando kando ya bahari. Comme on a les sables, il faut le matin, le soleil est élevé. Ce qui le soleil s'est élevé, donc on a les sables. Njuone ile mchanga inabidi yua ilamuke, njuone mchanga. Tandis qu'Abraham, sa postérité, azalaka postérité, zaka postérité moko, mais zalaka nakata postérité moko, zalaka les étoiles du ciel et les sables qui sont au bord de la mer. Postérité moko zalaka deux postérités. Ibrahim muzao yake moja, mnalala kipande kia manyota na kipande mchanga bahari. Alors ça veut dire pour mona les étoiles, il faut zala na nuit. Ni kusema njuone manyota inabidi kwa wakati ya usiku. Soko za na nuit ndo mona les étoiles. Kama wakati ya usiku ndio. Pour mona les sables, il faut matin. Njuone mchanga inabidi asubuhi. Ça veut dire les étoiles c'est le peuple de la nuit. Ni kusema ile manyota kwa taifa qui est église. Et le matin les sables. Les sables c'est le peuple du matin qui est Israël. Wana est à lever du soleil. Ça dit pour moi les sables il faut le soleil s'élever. Au lever du soleil ngolo bakenzamba bandaka liboso na peuple moko na tongo. Pour moi les étoiles il faut le soleil se coucher. Au coucher à soleil ça parle de la mort de Jésus. Oh, ce qui Jésus a couffiné les étoiles du ciel les apparaître. Par là, tu dois comprendre que les sables, nakati lango il y a les trésors. Oh, les trésors les nakati ya sable, les ambiloko nyoso nzambe asala ki nakati ya Israël. Ça veut dire pour biso église tozualité bien. Il faut tozonga na peuple à Israël. Pour biso tozualité to
tokokende na kata kokombe te. Ndio tupate mahubiri atenda kule mkina kata kokombe. Po biso tozwa lite tokende place ya bakongo te. Ndio tupate mahubiri atenda kule kwa Kongo. Po biso tozwa lite tokende na Kentucky te. Ndio tupate mahubiri atenda ku Kentucky. En tout cas tokende na kata kokombe totala bato kata kokombe ba vivaka nini si batoko bisango lite te. Twende kule kata kokombe tuangaza abantu walishaka ili tufanye kwa mahubiri hapana. Oh, les sables qui cachent les trésors, ce sont les Écritures. C'est la vie d'Israël. Leur incrédulité, leur obéissance, makabunyo son zamba salaki na kati. Ezali trésor obiso sengeli tosise. Est-ce qu'on a malam? Ça veut dire bikele à Israël. C'est notre vie. Voilà pourquoi makambo esalamaki na 2 Rois chapitre 4. Élisée n'a fait ma distinction. Les ezali lite apona biso. Biso tokozwa instruction kuna. Voilà pourquoi tolobaki na Luc chapitre 1. Révélation dioso. Soki ezali na écriture te. Toko rejeter ngo quelle que soit beauté nango. Tutatupa inga buzuri urembo wayo. Nalinga na fungola mwa parenthèse moka mukata ya 2 semaines, ya 2 secondes. Napenda kufungula mkato moja ya dakika 2 bule. Na lobaki likambo ke mundi misoko zo na église ifo ya kana mabanga. Njokula semaka tulisema usema wakati mwamilifu alikuwa katika kanisa. Libanga tolobaki ngo eza écriture. Tulisema ni libo ya kwa maandiko. Mais notre frère Paul nous dit ceci. Ndugu Paulo anasema hivi. Si nous sommes dans l'assemblée, kama tunakuya makamunyo se fait ça le par l'ordre. Inabidi mambo yote ifansie kupitia order. Parce que notre Dieu il n'est pas un Dieu de désordre. Mungu wetu sina Mungu wa mvuruko. C'est un Dieu d'ordre. Anakuwa Mungu wa au moment où le prédicateur prêche. Wakati mhubiri. Même si toi tu constates que point moko comprendre te. Hata wewe unaona usema. Soko soulever musapi pona ko arrêter c'est le désordre. Kama anamsha mkono njoo ushamisha na kuwa ni mvuruko. Ah. Amen. Amen. Eza ngote. Alavi. Eza bongo. Jovile. Eza désordre. Ni mvuruko. Fanda kimia. Ikala kimia. Comment la papier. Andia pa. Tinda les tendances. Voilà pourquoi les tendances fait na mesa ezala na bibloko nyonso kuna pona moi ordre wana pe. Ndio kwa maana international bik moi papier moi mamakambo soko zangi papier etendance opeso papier. Quand la kosa ile katasi international atoka wapi? Akomi pa question na yo tindia. Unaandika swali yako natuma hapa. Est-ce que madame? Tokotala to examiner question. So to moni que tozana possibilité de répondre na moment na to répondre. Quand tunaona sasa tunakuwa na hiyo. So ki pe tozana possibilité de répondre te to sumu kite. Quand tunaweza kujibu pale. Yo koloba te que oh non moni docteur koki ko répondre la question na te a conquité. On sait que docteur anashinda kujibu swali. Tu es charnel un païen. Unakuya wa mwili mpagano. Parce que Moïse Musa tango pepa bana kwa kotune motuna. Wakati hivyo umpiga swali. Mususu pas répondre. Mususu pas ebisi bango bosa na kino tuna nzambe. Ngina mbona chunye nikamwambia. C'est yo ndo za païen. Wewe mpagano. Amen. Est-ce qu'on a madame? Donc ça dit toute chose doit se faire par l'ordre. Pas dans les désordres. Ce qui n'a silisi na kiti, tu peux aussi m'appeler. Parce que notre évangile, ton qui sera battu ma question te. Tu sais battu te gars tu n'as pas te non. Parce que Moïse et moi ce qui nous amène à buisson ardent. Peuple aux autres nana que c'est un peuple de questions. Peuple mituna soki na ke côté ya bango ba kotuna nga nzambe wana za nzambe nini ça dit bandima kabindi bandima te batanyambia sana Mungu anakutua ça dit fonga na memela bango précision inabidi walete hakikisho asozoka na malamu amen pour que tous ala na botosi ndio tuko na kuti l'évangile et même que politesse évangile et même ka éducation ya mbalamu injili ailetaki kosa heshima ailetaki. Si vous voyez un frère au nom de l'évangile azo manquer respect na bataille c'est un païen. Un frère a quoi manqué ma bataille. Ça veut dire révélation nyonso sa écriture eza révélation te. Parce que tango Jean-Baptiste abotami
wakati Yohane Mbatizaji alizalika, bandeko batuni mwana okombo ne nani? bandu wanauliza mama yake. Mama lobike mwana okombo na Jean. Mama anasema njina mtoto ni balobi totali na bo parente. Anasa tunaangalia muuza ya botata na ye mutu na kombo Jean izate. Tangu kizazi kizima Mungu. Ça veut dire Bibi une chose nouvelle. Kusema analeta kitu kombo ya sika, c'est une révélation. Jina ya sasa inakuwa ni ufunuo. Est-ce que malam? Baboy. Banakata. Ya to ba ke mote ipe na kati na ye na tour na yeso pe ba bemele lumière abada ba muscleté. Ndio anatasema mubina yake ngambo yake wakati amletana. Bino bo ba ngate moi je suis le loin de Dieu. Oh ni kumpakala wa Mungu. Aiza ba ngamba le loin de Dieu. Ala mama mpakala wa Mungu. Yo mutu ina révélation na. Biso ba tuto tinjo opesa ngote. Shati kutuma ulete. Lukela biso écriture frère. C'est tout. Ndio mwisho. Est-ce que madame? Donc la biso écriture. C'est du qui écriture réate. En tout cas to tinga manayo. Tu au sens de l'eau voilà. Na vota tosa kile kindo. Amen. Avec politesse hein. Na heshima yote. Et avec beaucoup de respect aussi. Na heshima mimi. Ne botinga minae. C'est ça l'évangile. Est-ce que madame? Pour nini pour n'importe qui te aya romataka na chere asakana kana ba. Les frères Paul alobi que liboso na bino nazali na crainte pe tremblement. Ndugu Paulo anasema mbele yenu na tetemi. Ça veut dire ça makambo ya koya kusala ba fantira wate. Haina mambo kwa mizaku mbele. Les place ba apprentité. Ala fasi ya watu ya funda. Est-ce que madame? Amen. Ceux qui peut-être tokotozo benda ba disciples ezali pour que bango pe bazwa moi elawana. Kama tunaita wanafunzi ni njua beba na ile. Voilà pourquoi disciple batenaka rigueur mingi te parce que ça na kacha formation ba père bazo encadrer. Ndio kwa maana ule wanafunzi abambaki na makali ya mingi njuba baba na. Soka bimi mwa libanda ba père ba orekibe bise non koto bimi libanda ye pas à la humble. Kama natoka inyo amurudia sasa hapo nda inje na bidii yako ya. Boso oza teti na sacrifier. Ndio kama unakuwa ya kitangu utakutoa. Na o livrer au pesa. Bon ça va loko oza teti bunda ya na ngosiko yobo. Ça va pas kitangu. Comment? Ndio siko sentir que comme le hindelio allez. Ça dit tozo même muntu na encadrement. Tuapeleka muntu mu mafundisho. Est-ce que madame? So ipe boyoki ke bache disciple azali ko exhorter ko kima kil tete. Kama naweka hapo mwanafunzi asukutishe na bidi. Ko kima lo saba bache ba frère. Asanaka banduku. Na yate. Sitakuya. Par rapport siko ya Lévitique 17 na nombre 9 osubu ki frère. Ulinganisha na Walawi 17 na Hesabu 9 unatenda zambi. Amen. Est-ce que la madame? Ça dit révélation se fait ça na support. Ufunuo yote inabidi lokole za eloko asika le non nouveau. Bila kuwa njina sasa. Il faut baya na ba tablette. Inabidi mkwe ma. Tango bazoke ne pas ya Zacharie. Wakati wenda Zacharie miwe. Zakaria aseki ba tablette. A commis le nom de l'enfant c'est Jean. Anandika kusema. Oh ça ba tablette on les a mis balé. Ile mafasa kwa. On les deux tablettes bakuta ngonde pas Moïse. Ni kusema ile mabiafa kuandikia biwili. Ça dit c'est Moïse ndaza la kana écriture. Ni Musa nakalaka na. Ça dit révélation nyoso. Kusema ufunuo yote. Il faut soutien à la Moïse. Bidi ile shikabidi. Si Moïse n'est pas là, kama Musa siko révélation nyoso eza nango pamba. Ile ufunuo yote kwani ya. Voilà pourquoi. Jo kwa maana. Badeko nyonso c'est que bazwa mabele na Occident. Banduku bote libida abebu longo. Ba okende ko combattre bango moko te na Occident. Abende kombana bule kule mashariki. Il faut bas l'accompagner na ba mikolo na bango parce que batunyo ba nyonso bazwa ki mabele no Orient bazaki ba aîné bazaki ba première né bango nyonso misato. Nikusa bale bote walibeba bulongo kungambo ya asubuhi ni bazalo wa kwanza. Ruben première né. Ruben mzalo wa kwanza. Gad première né. Gad mzalo wa kwanza. Dimitri bia Manassé première né. Ile kipande ya Sadi kuna bazalaki bato bamona moi liboso. Nikusa bonjo warona yuwa ba kwanza. Est-ce qu'on a madame? Amen. Bango bakokita bako accompagner bao bazokene ko bunda bitumba po bazwa ba territoire na bango. Nabo batasindikiza bale beko nenda nje kupata bulongo kungambo ya. Voilà pourquoi tolobaka ngo que non bao braenda baye avant, il devait soutenir aussi bao baye après. Biso déjà bao baye avant basi bazwa ba territoire. Njoko watu wasemaka bale balikuya kumwanzo na bidi basaidie benyi wapate bulongo. Bao pe bazo bunda po bazwa ba territoire, baene faut pe basunga bango, po bango pe bazwa ba territoire pe. Inabidi bale bazalo wa kwanza basaidie na wao wapate ile bulongo yao. Voilà pourquoi baoyo nyonso ya tongo wezali la loi
les prophètes et les psaumes. Ndio kwa maana aba bantu ya asubuhi nakuya ni banabii, sheria na mazaburi. Tu ne peux jamais aller combattre, Hawezi kama kwenda kukomba, gagner des territoires sans la loi des prophètes et les psaumes. Kukosa sheria, manabii na mazaburi. Est-ce que madame? Amen. Si tu es accompagné avec la loi des prophètes et les psaumes, Kama unasindikizwa na sheria na okolonga malamu, utashwina, okogagner ba territoire malamu. utashinda mafanya. Voilà pourquoi Ndio kwa maana tokoki ko refuser ba frère ote ba accompagner biso. njua tuweze kukatala aba ndio watusaidie. Ndenge batu nyonso ba comme ça makambo nyonso spirituel. Vile watu wote wafahamu mambo yanakuwa akili. Non, la loi nous accompagne. Japo sheria tusindikiza Pour que tozwa to gagner bataille malamu. njoo tukawine bukombi mzuri. Le frère Paul Ndugu Paulo na acte 28 Matendo ya Mitume azo prêcher le royaume de Dieu. Là dedans très bien. ubiri ufalme wa Mungu. Il est en train de prêcher le royaume de Dieu. Eko na ubiri ufalme wa Mungu. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema hivi, Il chercha araanza kutafuta dans la loi, msheria, dans les prophètes, manabii, ce qui concernait Jésus. ile inaanza kuelekea Yesu Et Kristo azo persuadé bango. na eko na bavuta Ah, ça veut dire prêcher le royaume. kusema kuhubiri. Ça dit ce qu'on lingote à le royaume. Ni kusema kama unapenda Je vais vous prêcher le royaume de Dieu. nitahubiri ufalme wa Mungu. Kozala lokola couple buloba te. Usikue kama ile ndoa ya buloba. Lokola couple buloba. Ile ndoa ya buloba. Mboka ya Jerusalem mboka ya sika. Etongami pona babulami. Kolela te opasi te o minyoko te mboka yango tokokende. Ile mtu taenda. Tokotambola na wolo. Tokolala na wolo. Na mboka yango tokokende. Yakanisi mboka moko boye. Soke uzala wapi nga yebi te? Ile mboka kuja baraka wapi? Soki eza question tokokende kuna poto tambola na wolo kolala na wolo. Mais bao baliaka na wolo déjà balala na wolo. Bana tina mboka wana te? Kama ni kusema tukende kule mtu alala pa dhahabu, tutatembea pa dhahabu. Parce que alala hapo leo, hawatenda kule. Prince ya Arabie Saoudite. Prince Walid, ule mfalme kidogo Walid. Ye wana. Ule bwana. Avion ezaka na bapoignée ya or. Ile ndege yake alaka na kubambia. Vero ya melaka nango mai ezaka ya or. Ile kopo na kunyana maji na kalaka. Seke makambo yo teliete. Ni kusema mambo ya mwangalie. Ça dit ça veut dire le royaume hein. Ni kusema ufalme. Ndege le pasteur groupe de prière. Le royaume de Dieu frère. Falme hein. Ufalme wa Mungu. Le royaume de Dieu frère. Ufalme wa Mungu mpendwa. C'est parce que c'est le royaume de Dieu zamboka boboy. Bona sasa ufalme wa Mungu inakuwa ni mtu. Zokande les frères les chrétiens sont son frère Paul. Ule andiko Pointe le royaume de Dieu. Njoo ubiri. Azo lukango dans la loi et les prophètes. Eba itafuta manabii. Ah ça veut dire royaume de Dieu bomba mané dans la loi et les prophètes. Kusema ufalme wa Mungu na kuchama. Mais tango azozwa yango wakati unaipata azo persuader batu ezande Yesu Kristo. Eko navuta watu kusema inakuwa ni Yesu Kristo. Ah ça veut dire le royaume de Dieu ezalaka nde Jésus. Kusema ufalme wa Mungu ni Yesu Kristo. Voilà pourquoi un jour tango ba pharisien batu na Yesu quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? Ndio kwa maana siku moja wafarisayo wanaanza kumuuliza wakati kana ufalme wa Mungu. Alobi le royaume de Dieu est au milieu de vous. Anasema ufalme wa Mungu wakati yenu. Il dit voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Sasa mtazame ufalme wa Mungu. Ba luka quand on dit voici ça dit tala yango yo. Monango. Ona yoi. Yango wana. Yoi pale. Ah c'est le royaume de Dieu comment mutu bobimba. Kusema ufalme wa Mungu ilikuwa ni mtu na le royaume c'est toute une personne c'est Jésus. Ufalme wa Mungu ilikuwa ni mtu mzima. Ça dit pour prêcher Jésus il faut chercher dans la loi les prophètes et les psaumes. Kusema njoo kuhubiri Yesu Kristo na bidii utafute manabii na msheria. Voilà pourquoi njoo kwa maana Philippe Filipo nous avons trouvé de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth. Ça dit pour la romona Yesu il faut lukaï dans la loi les prophètes et les psaumes. C'est là où il est caché. Yesu abata bande kuna. Est-ce que linga malam? Jésus est caché là-bas. Voilà pourquoi tango toza kosimba que la femme est de distinction. Oyezali mwasi ya Sinem. Anakuya mwanamke wa Kusinem. Parce que balobi ete Élisée alekanaki na Sinem. Banasema Elisha alipitia kule Sinem. Sinem eza nini? Sinem inakuya nini? Tozo écriture. Tubebe andiko. Josué chapitre 19. Yoshua sura 19.
Josué 19, Yoshua sura versets 17 à 18. mustari ya 17. La quatrième part échut par sort à Isaac, à Issacar, aux fils d'Issacar selon leur famille. Ile upande ya ine inatolewa kwa Isakar na jamaa yake. Leur limite passait par Jezreel, Ile mipaka yao ilipitia kule Israel. Resilot, Kule kusilot Sinem. na Sinem. Donc ça veut dire Ni kusema mabele ya Sinem, bulongo ya Sinem ezali mabele ya Kana. ilikuya ni bulongo ya Kanani. Ça veut dire tango nzamba pesi promesse pona Israël azwa Kana. Wakati Mungu alileta ahadi ndio Israeli abebe Kanani. Sinem ezalaki avant ba Israélien baya ko posséder Kana. Sinem existait déjà. Ni kusema Sinem ilikuya kabla Israeli akuya atawale abebe ashike bulongo. Voilà pourquoi Jo kwa maana na tango oyo bazosala limite partage ya mabele, wakati beleka mipaka wakati limite ekwei mabele par ekwei na Issacar. bulongo bule bulikuwa upande Isaka. Parce que tango bazokatela eteni ya mabele Ni kusema wakati ya mkatia upande bulongo yake. et bazokata parti nyonso bazokata azwaki eteni ya Sinem na kati par rapport ya bamabele bele. Katia alibeba bulongo ya Sinem. Est-ce que vous avez malam? Amen. Ça dit na Sinem ende Ni kusema Sinem bazwaki basi bazwaki plutôt mabelo ekatamaki pona Issacar ekotaki pe eteni mabele ya Sinem na kati ya pari ya Issacar. ni kusema ile upande Isaka alipokea ile mpaka ilikuwa na bulongo ya Sinem. Ça veut dire quoi? Inasema nini? Elingo lobake mabele ya Sinem Ni kusema bulongo ya Sinem ezalaki avant Israël a possédé. ilikuwa kabla Israeli. Avant même Abraham bapesa yango. Kabla mkabuleta Ibrahim. Ce sont des Cananéens. Ilikuwa ni watu wa Kanani. Bakananaye nyonso balongwaka na Kanate. Ni kusema wakanana wote hawakutoke mumuji yao. Nzamba longolaki bakananaye misusu Mungu atosha bantu wa Kanani. atikaki pe babisusu. Aracha na bengine. Est-ce qu'on a la malam? Amen. Bamisusu batikalaki. Bengine. Tozwe exemple neti ya Iri de Etienne. Tunabeba mfano ya Uria. Iri azalaka Israélien te. Uria askalake muntu wa Israeli. Azalaka mutu ya Etienne na aza Cananéen. Alaka ni muntu wa Comme la femme cananéenne. kama ule mwanamke Oyo asengaki lisungi epa Yesu po Yesu abikisa mwana na ye ya mwasi. lomba usaidizi kwa Mungu kwa Yesu Kristo ndio amuponese mwana wake. Voilà pourquoi Jésus alobaki ete Ndio kwa maana Yesu bilei ya bana bapesa yango bana bambwate parce que azalaki Israélite te. chakula ya batoto wa kaburi yake imbwa ndio shukuye wa Israeli. Est-ce que malam? Amen. Aussi serviteur oyo abomaki Saoul. Unabeba ule mtumishi alimuwaka Saul. Azalaki Israélien te. Ashukuye muntu wa Israeli. Ça veut dire il y avait aussi des Cananéens au batikalaki par rapport ya Juge chapitre 3. Ni kusema kulikuwa watu ya Kanana balibakia katika udongo kulinganisha na Waamuzi sura 3. Est-ce que malam? Amen. Juge 3 ezolobake Nzamba tikaki bakananaye mususu po ba prouver Israël. Ni kusema Mungu alisema mu kitabu ya Waamuzi sura 3. Bafandaki pesika moko bazoko bika pesika moko. Barikala fasi moja bila fasi moja. Voilà pourquoi tango bazokata eteni ya mabele pona Issacar mabele oyo ekwei ewapi ekwei eplasi ya mabele ya Sinem ezwi par nango epa ya Issacar. Ni kusema ile upande ya bulongo ya tsunami inaangukia Zokande na mabele ya Sinem. njo kusema muyo bulongo ya tsunami. Basi ya kitoko babima hakuna. Wanatokaka banamuke barembo. De belles femmes. Banamuke barembo. Est-ce que malam? Amen. Ce qu'on suit 1 Roi chapitre 1 verset 1 tina 4. Kuna bea wafalme wa kwanza sura kwanza mstari. David akomaki mpaka Daudi anakuya mzee. azaki na malili mingi. Anakuya asikia baridi. Balatiaki babilamba pe pesa ye moto. Banamuvika manguo mingi mufinika manguo mingi mpaka. Bo epese moto mais ezosimba tazaka malili kaka. Haikumpatia kivukuto acha paka. Et la Bible dit que ba serviteur balobi balukela une jeune fille belle vierge à conserver roi pe a soigner ya pesa ye moto. Mtu wanasema atafute bikira na kijana binti mzuri ndio amsaidie mfalme amkabile kivukutu. Bible lobi te baluki na Israël mobima bazui moi cité. Biblia inasema atafuta Mwisraeli mjio mapata. Mais bazui kaka Abishag la Sinamite. Banabeba Abishag msunami. Tango bazui
wakati wanambeba il soigna le roi akamtunza azangolala na tolo na ye analala mkifua et à servir le roi. na anamsaidia mfalme. Est-ce que madame? Amen. Ah, ça veut dire cette Abishag la Sinamite auti na Sinem. Ule Abishag msunami anatoa ule tsunami. Et aussi la femme de distinction Unabeba ule mwanamke wa kuachana mwanamke. qui est pas ali Sinamite Anakuya naye msunami. avandaka na Sinem. Anakala kule Sunem. Oh, ça veut dire basho soko kutani na bango bongi na vie frère. Ni kusema haba nduku haba bibi vikutana maisha changer. Oh. Na zeso solo soko kutani na basho na vie obongi. Mina wa mbasa vikutana haba bibi aye. Baza lokola basi ya Kisangani. Ba kwasa bibi ya Kisangani. Soki mobile yake mission de service kama bwana nenda musafari ya kazi na Kisangani kuna kule Kisangani atiki mwese wana ba païen ni wapagano pour frère akosa makambo wana ndio sio vile frère jamais ko kene mission de service atiki mwese na ye ala yake ko kwela bwasi mususu kuna kwa chef kwenda musafari ya kazi akakuja dimu seka bongo la mutema te ni kusashi abadilisha moyo même un prédicateur hata mhubiri ayena mission anakuwa évangélique ya kuhubiri engrossé anapatia mimba dada ya epeza na mission ya kuya mukali côté ya sango malamu soit atei spirituellement atei pe physiquement anobiri mukiro na ubira mukimwili amen amen omoni siko omoni moi c'est basa Kisangani unaba bibi ya Kisangani mobala émission unakuya mukali émission ale baje kazi ababando bimana ye otoka naye makambo bakosala ye kobosanisa enda kuna ye ile watamfasha kula atasaba nyumba yake wana na tongo deja tongo basi bachele mai na kikoso ni mbakata suwa sumokia mai pa moto kantini deja mai sui nyonso savon nyonso bazola musai papa la muka ke sukola douche basokia na savon yote asa papa la moko nda nao ale bakambi etina douche asukoli bamemie bazongisi bana mupeleka ku batieli etina mesa ameli esili mama ku mesa na kula akei musala azongi anda kukaja rudia akutida biloko likolo ya mesa anawe tena chakula juu ya meza balongoli sapatu bache makolo na kati ya bassin mwama ya mulunge makolo na kati ya bassin bana mutosha bilata wameka mikuru mai ya kivukutu batieli emwe eloko moko ya malili ekitisa mutema bana mpatia kitu kia barinje kimshushe roho atukasoka kanisi Marguerite eza pomso parce que azo raisonner sikoyo anafikire Marguerite tielanga mai na sukola Marguerite nyeke mai na yo moko za makasa kutoka mai te waona na nguva kulota mai nga moumbu na yo mie mtuma wako auti nya musala na nzala anatoa ukaji na bilo akolia eza te ndakura binako yango ngai eza ina musala mingi hao mimi nilikuwa na kazi ya mingi hapa jari ya basi wana soki ba récupérer na basi kobosa na adresse abana na yo ile mfano wale wanamuke kama na kurekipere kule ngambo tasaba na nde jari ya basi na miti njoo wanamuke ya kusineme danger bozo ni mate amuchike mais nazo expliquer ngo ina fasili nazo expliquer pour comprendre ya fasili utaelewa balobi boye banasema hivi baluke la roi bamtafutie mfalme une jeune fille belle binti mrembo belle mrembo kabisa vierge bikira akosoigner le roi atamtunza mfalme aolala na tolo naye na atalala mkifua yake aopesa roi chaleur atamkaburia mfalme kivukutu totanga na bino bible tusome ma biblia bisika nini balobaki ete tango Abishagi aye roi azaika na malili fazi kale walisema wakati mwanamke alikuya mfalme kwa para baridi verset nangweza andiko kwako verset zate hainako c'est-à-dire yenda apesaki David moto nimsaje mkaburia Daudi kivukutu quand on dit soigner msako mtunza j'ai exaté hakuna mchezo omwana eti papa mukolo bo papa 60 ans una baba mkubwa una miaka 60 mwasi azwi azoga ke kusukola ye bibi yake anaenda kumnawisha obi akombe raisonner ndenge mama na bado sukola tango za bébé anaanza kukumbuka mama yake anawisha kama mtoto obi kako pikata crise na bolingo anaweza kuamkanya mapendo ako pikata crise bon tellement sentiment ako kufa atakufa est-ce boebike esengwe bomaka unaanza furaha wako est-ce on malamu unafanya vizuri furaha na waka David asako magnifier Daudi alikuwa koma siko jeune fille azo soigner ule binti yako na obi David akoma na décret ni una Daudi alifanya kujipoka jeune fille azo soigner binti ya mta ça veut dire alongolie mulu alongolie malili anamtosha baridi j'ai ça alikuwa mizaa or cette chose était une prophétie japo kile kitu kilikuwa ni unabii parce que ba vêtement yo
moi David abanola te pese malili. Ni kusema ile mavazi Daudi alikuwa kuvala ndio mtosha bali. Premièrement eza ba prophète. Kwanza alikuwa manabii. Tous les prophètes de l'ancienne alliance. Banabii. Batikala ki kopesa nzambe moto te. Aba kuweza kumgabulia Mungu kivukutu. Parce que par rapport à Cantique de Cantique chapitre 8, linganisha na nyimbo ya Solomono. Moto ezala kande l'amour. Moto inaonesha mapendo. Le feu c'est l'amour. Moto ça dit aucun prophète amemaka bolingo frère. Hakuna nabii hata moja alileta. Voilà pourquoi na kati ya Israël. Ndio kwa ndani ya Israeli. Muto akoko kolongola malile pa nzamba alaite. Muto uleta ili kutusa balizi kwa Mungu. Oya kokai komema l'amour alaite. Ule albidi alete mapendo. Efa baluka Abishag frère. Inabidi batafute. O Abishag c'est Jésus. Abishag anaonesha Yesu. Yende zali mwasi osoka ya kopesa nzambe bolingo. Ni kusema yende kwa ule mwanamke wakati anakuwa atampatia Mungu ile mapendo. Est-ce qu'on a malam? Amen. Wana to avancer. Kwa tunaendelea. Les habits bazali kolatisa David. Ile mavazi wanamuvika. C'était aussi la maison d'Israël. Ilikuwa nayo nyumba ya. Parce que la maison d'Israël ezalaka aussi les vêtements. Nyumba ya Israeli nayo yalaka ni. Souvenez-vous na Ashija. Mukumbuke Asija. Erazwaki mantone ya sika kabolango na biteni zomi na mibale. Wakati anabeba vazi yake. Abengi yango la maison d'Israël. Anaita kusema nyumba ya Israeli. C'est le royaume d'Israël. Na ufalme wa Israeli. Souvenez-vous na Saoul. Mukumbuke na Saulo. Akataki pane ya eteni ya elamba ya Samuel. Kapasula kipande ya nguo. Samuel aibisi eke ndenge okati elamba boye. Samuel anamwambia hivi unakata hivi. Opedre royaume na yo. Unapotesha ufalme. Ça dit les vêtements ezalaka nde le royaume. Kusema mavazi nayo. Le royaume c'est la maison d'Israël. Japo ufalme alaka nyumba. Ça veut dire Dieu il vivait avec Israël. Kusa Mungu anaanza kuishi kwa Israël atikala kopesa nzambe bolingo te. Israeli asikufia hata siku moja kumkaburia Mungu mapendo. Voilà pourquoi na Israël bakoka ko trouver moi shota kolongola nzambe malili. Sasa ndio kwa maana ibidi ndani ya Israeli wapate. Il fallait qu'il ne baluka Abishag. Ilibidi watafute Abishag. Abishag aza femme ya Kana. Japo Abishag anakuwa mwanamke. En d'autres termes, Abishag aza femme de nation. Ni kusema kwingine Abishag anakuwa ezane na ba nation nde bakopesa nzambe bolingo. Ni kusema ni kupitia mataifa Mungu watamkaburia mapendo. Aswenga malam. Amen. Ça veut dire biso nde église. Kusashie kanisa. Toyebi ko soigner les rois. Tunajua. Toyebi ko servir ye. Tunaya kumsaidia. Biso nde toyebi ko pesa bolingo. Sisi tunaya kumkaburia mapendo. Ça veut dire na cinéma. Ni kusema basho babimaka na cinéma. Bale wanamke wataka kusinema. Basa bizaleli malamu. Ni bana mke wala mifano mzuri. Amen. C'est-à-dire l'église. Ni usema kanisa. C'est la femme ayebi ko soigner les rois. Ni mwanamke anajua. Ayebi ko servir les rois. Anaya kumsaidia mfano. C'est une femme qui manifeste l'amour. Oh, l'amour, c'est garder les commandements. Ni mwanamke anaonesha mapendo japo. Oh, l'amour c'est obéir. Japo mapendo ni kutii. Est-ce qu'on a malam? Amen. 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 Voilà pourquoi. Na lilendi si tozo kitaboye. Moi c'est kitoko abimagande na kati ya église. Muke muzuri atukana ndani ya kanisa. Yo frère soko lingo pona sœur pona libala ko kende na barete. Wewe nduku njutafute bibi wao hapana kwenda kule mabar. Bar ezali mbe ndenge ozomona babar bo babar pe eza ba seka eza bar. Bana unaona imase kayoti ma 30e bar. Oh, tozali na 30e communauté. Oh tuku mu 30e communauté. Baptiste. Eza bar. Ni bar. Ok nous aser kunate. Tunafuta dada kule. Akochao malili butu na moi. Atakocha baridi bushiku na mchana. Oh malili c'est l'incrédulité. Japo ile baridi kwa ni moyo. C'est une femme têtie. Ni mwanamke wa kichwa. On ko souffrir frère. Utateseka nduku. Amen. Amen. Oh souffrir. Utateseka. Na moi c'est ndenge wala. Na mwanamke wa mfano. Têtie na doctrine. Kichwa ngumu mjini. Insolente. Anakuwa kibengu. Amen. Amen. Impoli. Eko na jibu mbaya. Ça ce n'est pas une bonne femme. Ana mwanamke wa mzuri. Tala, kopema malamu na libala zwa mwasi akotosa. Amen. Kupumzika mzuri ndana ndoa ta. Mwasi atosaka mobali frère. Bibi anati. Mobali alingaka mwasi. Mume anapendaka bibi yake. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.